Hi! Nakita na po kami ni Kabayan. Ana lang, going to hug na hinadayon. Nangita mo sa mong kauban? Actually, nag-una na gid sila sa Cebu. And then nagkita na lang mitanan sa bus terminal going to Hagnaya Port. And syempre, wala na ko ka-video kay mas nauna ang among chismis ni Marites. The struggle is real. Ang balik sa bus? Kanang you don't know what to do next. Yog, ikapoy na si Carl. Pero okay ra daw, kay laagan man mi. So this is Joven, and this is Pablito. But where's the mother of all time? Nawala siya. Ako bakit siya sumama? Sinsa? Hindi po siya naanad mag-commute mga tao. Wala pa doon tulog. Sisi na siya mga tao. Sisisi ka ba? Sabihin mo hindi. Dora, Dora. Saan naman to, Dora? Wala na ipatumpik-tumpik pa. Wala na yung mga pahulay-pahulay. Diretso na ta. Let's go to our first stop, St. Peter and Paul Church. 3, 2, 1. Ngit. Hi guys. Ay, mga ka-angkol. Asa? Ay, naman din video. Angkol Pabi, magula akong page. Naya. Resort ba? Naka-jacket ka pero istang inita. Shout out sa mga igsoon. Peram ko niya kaldo. Suway laba. Ano na to din? Mga manig CB uy. Fit check. Wala nang accessory. Ay, bukal na. Asa man ta? Pwede daw, pwede daw. Oh! Pwede na, tampay. Larga ta, let's go to Kamsawi! Woo! Nagkan ako nag-vlogger guys. Andito na po kami sa Omageka. Kamsawi.
Kasi pagatpat. Ano kahoy? Di ba ang pagatpat Tagalog lang man na? Ano pagat-patan mo na. Tanawa daw kung naay crocodile. Hi! Welcome to Pagatpat. Ha? Pagat-pat. Pagatpat. Pagatpat. Sama dito. Pagatpat. 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 Nag! Hello. Okay, vlog Hello po. Drone shot. 1, 2, 3. May magjowa po sa likod. Hindi po sila masyadong masaya. Oh my God, I'm so pretty. Sun Kiss King. Tora si Kamsawi. Tada! Gusto mo mag-drone shot? Bakit ganyan? 1, 2, 3. Girl Scout. So sorry. Mag-atat ramang kanya akong mga kauban. Kaya kita muna na light tower. Tada! So, let's cut that. Ay, Namukurin ka na galit pa. Namukurin ka din yung mabaog ka. Discover, dili mo na discover. pwede diri daw o 5 takabok. Hindi! Lagi. Ayaw ba? Uyog ganyan siya. Gitry naman ako. Kabalo kong kalkol ba era kay ta. Mura lang gitong gibidyo mo pag atik-atik ko saka diri. Alam mo na. We're at the top of the world. We're on top of the world. Dito. Di man ta makita. Drone sa tu. Asa na? Ay, ako na lang. Dili mo lihon. Picture na ta. Picture na tayo. Yung presyo. Onya, kading buffer area na siya sa 12 ha. Asa ka karon? Sige pa. Asa naman to? Nata diri karon kaning orange makita ninyo. Oo. So sunod na tong layat. Narabit ta diri atik lang. Hi! Nami sa Black Pearl. Tawag siyang Black Pearl kay isa lang ang black sa pearl. Partita, wala pa na kayo to. Hi! Go! It's our second day here in Bantayan and we're getting ready to explore more the beauty of the island. But of course, dili pwede nga dili mi mangaon og seafood. Of course. After kaon, we are told by Kuya Ton, charis, di ba tawag Kuya Ton yung pangalan? Pero siya mo girantahan na to go to Kota Park. Kota Park? Kota Park. Which is located at Madre Dejos, the very, very end of Bantayan. So, let's go!
hi. Hi. The place is so nice. Yeah. The sunset is so nice. The people is Hi guys, we are here at look at the sunset. So very nice. Saan ka? Kota. Kota Park. Kota Park. First time mo makita ang sunset na very nice. Diba, ikaw po? Yes. Santa Fe. It's really worth it. Ha? 50 kilometers from Santa Fe. It's really Hello. worth it. Welcome to our vlog number 52. Look at the sunset. Yung Pakita mo, vlog pakita na mo kung hindi sino sila. na hindi talaga napopost ever. Like, wala na may ka-video kag tarong kay Ay, ka-dog! gina-share na mo ang sunset. Yung isang kasama But it was namin nice. nandun, no? Worth the biyahe. Ayun siya. Ayun. Say hi. There. Ayan. Sana lang yung may energy na umakyat. Sorry guys, alam mo gundi GoPro. So, Yes! Wow! That's amazing.